Prabhu, everyone, somebody is there. The solution. No solution. No solution. Follow the resolution of the Gram Sabha first. Then you find solution. Okay? Speaking in Ramesh. Speaking. Tell him, don't tell me that, Ramesh. I have taken your point. Next time when we give to a conductor, we'll make your point into that. There is no need to shout. Because you told Ramesh, that's why I shouted. No, but to hear it properly. I was talking to him and we were discussing something. I was a see. You should know first what we are talking about. Get the point, no, Zale, You can't talk to a lady like this. एक बरी प्रोडक्टिव्ह ग्रामसभा जाले आमची ऑलमोस्ट 3.5 वरां आमचे डिस्कशन जाले आणि इतली इश्यूज आमची चिकले ना दुर्दैवान म्हाका दिसना ही पंचायत आमची नंबर 1 पंचायत म्हणून वयता पूण जे प्रॉब्लम आमचे आहाय न्हू ते बी आयज गोंयभर नंबर 1 लेवलाचेर आहा पूण फॉर्च्युनेटली कितें जालें आमी आयज एक रेजोल्युशन मांडलें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक आणि पंचायतीन सरपंचान सेक्रेटरीन एक्सेप्ट बी केले आणि ते आता एग्री जाल्या एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रामसभा घेवपाक जंय आमी तांकां रिक्वेस्ट केल्या हे जितले पळय बॉडीज आहा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जावं PDA जावं और हेल्थ सर्विसीस जावं आनी जितले पळय इंटर रिलेटेड बॉडीज आहा आमचे पंचायतीचे परमिशनाक पळय मेगा प्रोजेक्टाक अप्रूव करता तांकां सगळे हाड म्हण आणि तांकडे आमचे डिस्कशन जावपाक बिकॉज दे हॅव टू अंडरस्टँड आमचे सेंटिमेंट्स ऑफ द विलेजेस आणि त्यांची पळय प्लॅनिंगाचे डिसिजन पळय आहाय ती आमकां कशी इफेक्ट जाता ती आमी तांकां पर्सनली सांगूंक सोदता कित्याक एवरी टायम पंचायत सरपंच म्हणटा आय एम हेल्पलेस ते परमिशन दिता एंड वी हॅव टू अबायड बाय इट इज नॉट देर पंचायतीक अधिकार नात एवरी डिसिजन तेंचे एक्सेप्ट करपाक कित्याक रिसंटली एक कोर्टाचे जजमेंटूय येयला की पंचायत हॅज द रायट टू रिजेक्ट द PDA डिसिजन or any of the other bodies that approve such project. Ultimately it's the panchayat who is responsible for the development of the village and for the welfare of the villages. आणि एक ग्रामसभेक आमी हेय बी मागला की तांणी आमच्या लोकल MLA आणि मिनिस्टराकूय आपयचो कित्याक तांणी पळय ती इनिशिएटीव घेयल्ली वायोलेटा प्रोजेक्टाची इश्यूआचेर ती ताणें पणजे पळय ती मिटींग दवरली तसली ताणें आमचे पद येवन एक मिटींग जावची कित्याक आमचे पळय इश्यूज आहाय रिलेटेड आता सगळ्याकूच गार्बेजीचो आणि सुवेज लिकेजीचो आता तातूंच इश्यू येयलो आहा आणि दुसरे प्रोजेक्ट आहा सो हे पळय वायोलेटात आमी ऑब्जर्व केला ते वायोलेटा 2 आणि वायोलेटा 3 वायोलेटा 4 सगळे दाबोलेच्या वयर कॉम्प्लेक्सांनी जावपाचे आहा सो ते जावचे पयलीं आमी मागता की आमचे लोकल MLA जो मिनिस्टर आहा आणि पॉवरफुल मिनिस्टर आहा जो जायत इनिशिएटीव घेता म्हणून आमकां दाखयता तेणे येवचे आणि आमचे हे पळय हुस्के आहा ते तेणें क्लियर करचे जे पळय तेज्या मनान कितें आहा ते तेणें आमचे मदीं दवरचे आणि आमच्या मनान कितें आहा ते आमी तेज्या मुखार दवरून आमी तेजे कडेन मांडून हेजें सोल्युशन जॉयंटली काडपाक आमी प्रयत्न करता आमी अशें मागलां की आमची पळय कॅरिंग कॅपॅसिटीची एक स्टडी चलता ही पंचायत आमची फर्स्ट पंचायत आहा गोंयांत जी कॅरिंग कॅपॅसिटीची कमिटी घडल्या तेणी आनी आमी एक्सपर्टांक हाडलेले इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फ्रॉम आउटसायड द स्टेट आणि तेणी आमकां गायडींग करपाक सुरू केल्लें आहा आमी एक एक्सपर्टाक आयडेंटिफाय केला आनी ते कडच्यान कोटेशनूय बी मागलेलें आहा कॅरिंग कॅपॅसिटी कंडक्ट करपाक आनी आमचो रिक्वेस्ट आहा आमची पंचायतीक आमच्या सरपंचाक की जे मेरेन ही कॅरिंग कॅपॅसिटी स्टडी कंप्लीट जायना आनी जे मेरेन आमकां कळना आमची विलेजीची कितली कॅपॅसिटीचेर आमी ह्युमन डेव्हलपमेंट वाडोवपाक शकता ते मेरेन सगळे प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट आहा ते ऑन होल्ड दवरचे आणि तेजेर मागीर जॉयंटली एक डिसिजन जावचें पळय हे आमची डिसिजन आयज जाल्लें आहा तो सदांच विजिलन्स दवरूंक मेळना पूण पंचायतीन इनिशिएटीव घेवपाचें आसलें ते फेल जाता खंय तरी पंचायत गार्बेज आनी सिवेज आतां तुमी फाटल्या दिसांनी वायलेटाचें पळयलां येदे व्हडले सिवेजाचें हें जालां पूण आतां आमी हें दवरलेलें पॉयंट दवरलेलो कॅरिंग विलेज कॅरिंग कॅपॅसिटी कॅरिंग कॅपॅसिटीचे 2018च्यान आमी लागल्या फाटल्यान पूण तेंचे कडेन ते सक्सेसूच जायना आनी परत तोच बसता आनी तोच आन्सर करता पूण तेजे कडेन प्रोसेस करता म्हणटा जायना म्हणटा आनी आपूण गव्हर्मेंटाक धाडला हेका धाडला तेका धाडला म्हणटा पूण आतां जालां कितें आमी सांगलां की अदर 25 बिल्डिंगाच्या वयर तुमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स होल्ड करा टील आनी इशू रिजॉल्व जायत सर ग्रामसभा आसली चिकाली विलेज पंचायताची आनी ग्रामसभा बरी जाली आणि तेतून 3-4 मेन पॉइंट आसा वी आर डिस्कस्ड पूट बिफोर द पंचायत एक पयलो म्हणटा तो रिगार्डिंग द परमिशन्स दॅट आर बीइंग गिवन फॉर वेरियस डेव्हलपमेंट्स मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स एंड construction and all this where 3-4 important regulations are there. One is
fire regulations. Other one is STP and health regulations. Then there's the width of the road, and so many regulations are there, which the conditions are put in the permissions. But after the bidding comes up, nobody checks whether these are being implemented. So we brought it before the knowledge of the Gram Sabha that this is very, very important. Until this is done, and if the carrying capacity is not there of the village to hold all this, they should not give any further permission until the government takes decision how to handle these issues. Because the village is getting affected because of this. All the pollution that is taking place due to sewage treatment plants and all that is coming percolating down in the village. And the poor villagers who are here in the monsoons, all that water will come and it will go in the water bodies and in the aquifers, and they'll be the sufferers. So it is in the interest of the panchayat to take care of the local people. Whatever the societies are doing, whatever the buildings are being built, whatever Goa state pollution control buildings they are doing, that is a different issue. But what about the villagers who are being affected? So Sarpanch and the panchayat being the local body, they should take keen interest in handling these issues and take care of the interests of the local villagers. आज आमची ग्रामसभा आशिल्ली आणि तुम्ही हाली पळयलें आसतलें की चिकालीम पंचायत फेमस जाला बिकॉज ऑफ दॅट वायलेटा इशू चालू आसा एसटीपीचे. सो एकूच एसटीपी अशी ना की चलता सारकी. वी हॅड रिटन लेटर टू पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड की आमची पंचायतीन जितले एसटीपी चलता पळय प्लीज चेक करा आणि रिपोर्ट दिया विच आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली. विल ट्राय टू गायड देम, तांकां वॉर्निंग लेटर इशू करतले की एसटीपी मेंटेन करा because now it is becoming a major problem in our panchayat. So we don't want to create that unhygienic condition in our village. So आम्ही एक स्टेप घेतलेले आहा that along with health department, pollution control board आम्ही full जितली STP आहा सगळे आम्ही inspection करतले and try to sort out this issue because आमका already 2-3 award गावला for cleanliness and this doesn't show a good this example actually for others. काल आम्ही अशी पहिले की रिलीज करता एसटीबीच्या उदीक सो तुम्ही तिचे घेतलं ना आमकां कंप्लेन येयल्ली सो विल बी टेकिंग एक्शन ऑन द सोसायटी. तांकां बंद करपा लायतले प्लस तांकां हेल्प करतले अलॉंग विथ पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड एंड हेल्थ डिपार्टमेंट हाव टू मॅनेज द एसटीपीज, वेर टू यूज द ट्रीटेड वॉटर बिकॉज एवरीवेर द सेम प्रॉब्लम इज अरायझिंग टू यूज द ट्रीटेड वॉटर. सो विल बी क्रिएटिंग मोर गार्डन स्पेस, insist them on reusing that water for flushing purpose and all. So barik goshti are which they have to follow and it will be streamlined. 3-4 months back from central government, Prime Minister, we had got a competition ki je gawan chod solar install kartlo pay there will be a prize money of 1 crore what solar will be provided. So last week you have seen the news that amche gawan that award we have got to promote solar energy. So not only solar, we are promoting rainwater harvesting also. So we have given a lot of help and benefits to the people also who are promoting this. So it feels good that people are appreciating for that effort.